नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मिनहाजुल अरबिया के चौथे दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ये चौथा दर्स हमें इल्म नहू का एक हिस्सा जिसमें मारिफा और नकीरा है और अंग्रेज़ी ज़बान में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं उसको इंशाअल्लाह आज हम इस दर्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मारिफा या प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं उसकी तारीफ जहन में रख लें कि मारिफा कहते हैं किसी मुअय्यन चीज़, कन्फर्म चीज़ को जो बताए उसको मारिफा कहते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन या डेफिनेट नाउन कहते हैं। और नकीरा जो है जो किसी ख़ास मुअय्यन चीज़ पर दलालत नहीं करता, जनरल आम चीज़ को बताने के लिए उसको नकीरा कहते हैं और अंग्रेजी ज़बान में से कॉमन नाउन या इंडेफिनेट नाउन कहते हैं। अब पहचानने की खासियत अरबी ज़बान में भी अलग है और अंग्रेज़ी ज़बान में भी अलग है। अरबी ज़बान में मारिफा उसे पहचानने के लिए आसान चीज़ के नॉन जो भी होंगे अरबी ज़बान में इस्म जो होगा उसके शुरू में अलिफ लाम को इजाफा करेंगे। उसके शुरू में अगर अलिफ लाम अगर आ जाए तो अलिफ लाम का इजाफा करना ये मारिफा की अलामत है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बताने के लिए दा लेकर आते हैं। और इसी तरह नकीरा अगर है तो उसको बताने के लिए अरबी ज़बान में तनवीन को लेकर आते हैं। तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। वो इसम के आखिर में तनवीन आएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये नकीरा है। तो अरबी ज़बान में मारिफा की अलामत ये होगी कि अलिफ लाम आएगा और नकीरा की अलामत ये होगी कि उसके ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वगैरह आएंगे। अब आते हैं दर्स की तरफ हम चलेंगे। तो चौथा दर्स नंबर 4 को अरबी ज़बान में कहते हैं अद्दर्सुर राबिउ। अद्दर्सुर राबिउ चौथा दर्स। अर्राबिउ चौथे को कहते हैं अद्दर्स यानी सबक। अद्दर्सुर राबी चौथा सबक। अब आते हैं किताब मिनहाजुल अरबिया का चौथा हिस्सा देखेंगे तो इसके अंदर आपको मारिफा और नकीरा नजर आएगा। किताबुन है, किताबुन ये नकीरा है क्योंकि इसके कलीमे इस्म का जो आखिरी वर्ड है बा इसके ऊपर तनवीन है। तो किताबुन के माने आते हैं जनरल। इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? कोई किताब, कोई किताब जनरल है या उसको एक किताब भी कह सकते हैं। कुरान, एक कुरान। नकीरा का तर्जुमा अमूमन एक, कोई या कई से होता है। दरसुन कोई सबक या एक सबक। दीनुन कोई दिन या एक दिन। बैतुन कोई घर या एक घर। अब इसको ये नकीरा हुआ। अब इसको अगर हम मारिफा करें अलिफ लाम के साथ आए तो किताबुन को हम बोलेंगे अल किताबु का माने होंगे खास किताब, खास किताब। कुरान खास कुरान। अद्दर्सु खास सबक। अद्दीनु खास दीन। अलबैतु खास घर। अलवलदु, अलवलदु लड़के को कहते हैं खास लड़का। अलवरखु खास पत्ता। अलजमलु खास ऊंट। अलफरसु खास घोड़ा। अलहिमारु खास गधा। अलकिर्दु खास बंदर। अलकल्बु, अलकल्बु खास कुत्ता। अब इसको अगर हम नकीरा करेंगे तो अलिफ लाम को निकालेंगे तो अब देखिए अब अलवलदु से अगर हम नकीरा करें तो इसको बोलेंगे वलदुन। अलवरकु वरकुन। अलजमलु जमलुन। अलफरसु फरसुन। अलहिमारु हिमारुन। अलखिर्दु खिर्दुन। अलकल्बु कल्बुन।
کے بعد اگر اگلے اس میں صاحب کتاب جو ہے ایکسرسائز لکھ رہے ہیں پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو، اس کو کہیں گے عربی زبان میں اقرعوا واکتبوا، اقرا واکتب، میں باہر لکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اقرا مانے پڑھو اور مانے اکتب یعنی لکھو، اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو۔ کتاب میں آپ پڑھتے جائیں گے تو قرآن ہے تو اس کو بولیں گے قرآن، دین، اسلام، رجل، درس، عربی، جمل، حمار، کلب، قرد، فرس، ولد۔ اس کے بعد یہ نکرہ ہے، یہ تمام اسما نکرہ والے ہیں۔ اب معرفہ والے اسما صاحب کتاب نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ الدرس، اسلام، یہ معرفہ ہے، اسلام نکرہ ہے۔ دین، رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ الفرس، خاص۔ تو معرفہ اور نکرہ کے ترجمے میں کریں گے، نکرہ کا ترجمہ کوئی، کئی یا ایک سے کریں گے، اور معرفہ میں خاص معین چیز کے لیے کنفرم ہوگا، خاص سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ جمل، الکلب، البیت، القرآن، رسول، اسلام، العرب، عربی، الجنت، الجنت خاص جنت۔ العلم، خاص علم۔ قرد، بندر، کوئی بندر۔ الجمل، خاص اونٹ۔ زہر، پھول۔ الورق، پتا، کوئی پھول کا ترجمہ کریں، کوئی پھول، کئی یا ایک پھول۔ الورق، خاص پتا۔ الحمار، خاص گدھا۔ فرس، خاص گھوڑا۔ الصغیر، صغیر کہتے ہیں خاص چھوٹا۔ کبیر، کوئی بڑا۔ اب اس کے بعد چند اس کتاب سے ہٹ کر ہم تھوڑا الگ دیگر الفاظ معنی کے ساتھ، جیسے کہ ہم ہر درس میں بیان کرتے ہیں، چند الگ ہم ترجمہ کریں گے نئے الفاظ معنوں کو، نئے الفاظ معنوں کے ساتھ۔ سمجھنے کے لیے میں لکھتا ہوں، جیسے محاضر، نکرہ ہے، محاضر کہتے ہیں لیکچرار، ایک لیکچرار۔ کبش، کبش، ایک میڈھا یا بکرا بولیے، بکرے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح طیار، ایک پائلٹ، پلین چلانے والا، پائلٹ۔ اسی طرح قلم، کوئی قلم۔
मिरसमुन कोई पेंसिल, सल्लाजतुन कोई फ्रिज, खुब्जुन एक रोटी, नज़ारतुन कोई ऐनक, जामियातुन जामिया मदरसे को मदरसा कहते हैं कि स्कूल कहते हैं, जामियातुन यानी कोई यूनिवर्सिटी, खादिमुन कोई खादिम। अगर हम इसको मारिफा, ये नकीरा है, नकीरा को मारिफा बताएंगे तो इसको मुहादिर को कहते हैं अल मुहादिर, अलिफ लाम के साथ। अल कब्शु खास मेढा, अब तैयार खास पायलट, अल कलम खास कलम, अल मिरसम खास पेंसिल, अस्सल्लाजा खास फ्रिज, अल खुब्जु खास रोटी, अन नव्वारा खास ऐनक, अल जामिया खास यूनिवर्सिटी, अल खादिम खास खादिम। इसी तरह इसकी अब तारीफात भी मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मारिफा और नकीरा किसे कहते हैं, मारिफा किसे कहते हैं और नकीरा किसे कहते हैं, इसकी तारीफात ज़हन में रख लें। मारिफा की तारीफ, ये मारिफा और नकीरा जो है इसको ऐसे भी कहते हैं, उमूम और खुसूस के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, यानी जनरल और सिलेक्टेड, आम और ख़ास के एतबार से दो किस्में बनती हैं इसम की, एक मारिफा दूसरा नकीरा। मारिफा कहते हैं, मारिफा वो इसम है जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करे। जो किसी मुअय्यन चीज पर दलालत करते उसको मारिफा कहते हैं। ये जुमला, इसकी जुमला 7 किस्में आती हैं, मैं उसको आपको इशारतन में कह देता हूँ। पहली किस्म आती है अलम। अलम कहते हैं नाम को, जैसे कि इब्राहिम है, इब्राहिम हैदराबाद वगैरह। दूसरा है जमीर, सेकंड वन इज जमीर। जमीर यानी प्रोनाउन, जैसे कि अना, हम इससे पहले दर्स में पढ़ ली है, अना, हुआ, अंता वगैरह, ये भी मारिफा की किस्म है। तीसरी है इसमें इशारा, जैसे हादा करीब के लिए आता है, ये जालिका बैद के लिए आता है। इसी तरह है मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मौसूल। चौथा है इसमें मौसूल, आगे हम समझेंगे, खाली इधर में जैसे इसमें मौसूल यानी अल्लज़ी, किसी इस्म पर अल्लज़ी, अल्लती वगैरह। कुरान पाक से आपको मिसाल देता हूँ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, तो सुब्हानल्लज़ी में अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल है।
اسی طرح پانچواں ہے معرف باللام. معرف باللام کہتے ہیں کہ ابھی جیسے نکیرہ پر الف لام داخل ہو گیا، کسی بھی نکیرہ کو الف لام معرفہ میں تبدیل کرنا معرف باللام کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر القلم، الکتاب، الاستاذ وغیرہ. اسی طرح معرف بالندا. معرف بالندا، معرف بالندا کا مطلب اسماء پر حرف ندا کے ذریعے سے ذکر کرنا، جیسے یا زید، یا غلام وغیرہ. اسی طرح آخری ہے معرف بالاضافت. معرف بالاضافت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک بھی طرح سے مضاف ہونا. جیسے یہ بھی آگے درس میں ہم سمجھیں گے. جیسے مثال حیدرآباد کے رہنے والے کو بولیں گے ساکینو حیدرآباد وغیرہ. یہ معرفہ کی تعریف ہوئی. اب آئیے نکیرہ کسے کہتے ہیں، نکیرہ کو ہم سمجھتے ہیں. نکیرہ کی تعریف. معرفہ میں ہم کسی خاص معین چیز کو معرفہ کہتے ہیں، نکیرہ کہتے ہیں. نکیرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز پر دلالت کرے. غیر معین کا مطلب کنفرم نہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جنرل چیز کو جو بتائے اسے نکیرہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شاتن، اس کا ترجمہ کریں گے کوئی بکری. اسی طرح طائرن، کوئی پرندہ وغیرہ. یہ معرفہ اور نکیرہ کا بیان تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید معلومات کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.